أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وعبادك الأبرار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واختيار الأصدقاء والأصحاب، لأن للصديق أثر بالغ في حياة صديقه وتكييفه فكريا وأخلاقيا، وهذا من أعظم أهداف إرسال الرسل. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما أرسلنا المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا ويلتي لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أمر سبحانه وتعالى كشريعة كوباتو مشيتي مني باتوكا كاتيانكا فنابرا ستيجي على فامالا أكيلي ami sheria ka fo ko bolu ti se kam ko nye joyi ami sheria ka fo ko siriku ton ko febla ngoro nu shite ka jon wasa nu bi ko ani toro ko da se bun adama dema eta bun adama ni wasa baka ya Allah subhanahu wa ta'ala ya akene bato mawarati miti bato ka ka tiaka alami ko وامي شريعه كفى الله سبحانه وتعالى اي انا كسي انا حقنجا ايو سببك بامنا تاني عبد الله كبجولا نيكو يفلاتو مننا فلاتو اني بانبات تو بلاتي نينيكي فاطمه الزهراء فقول صلى الله عليه واله وسلم عليه النبي ما قال dan ba masaka danuna wal nabi ma yabana ka datuni alladhi jate utukula na tukula kiyakono ami adi Allah subhanahu wa ta'ala fa inna makari aka udini an kunti Muhammadur Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasu ko sanu dana dene na ka sahaba imam be ani ala jonki de na bela de fukata se kiyama to do ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala kadu maulani kasoro mayna yara ko ni dal ba masanya sene ala yesranya ko fe anga wuru malike anga tentelike anga tilaka wuru malike ka senzelike tirula je nyoko la anga la je tiru mende be je nyoko jumende be ko fetiria wanma ko fe je nyoya o bi amto handa mila je nyoko jumen nde je nyoya abi andeme anga dine walela anga duglani sigida dalani jamana jori abi andeme olula ango teru nyini asabla ikado ka fo kutiri abin no blake atiri kanyana mayala jogula ani miriya odela domano be Allah kala ko mo bi inje nyoko ani tere ki ba jogo bela jele ta fona bora aka chenyala ito deso ni mo tere kala ala joni sigata la hanna ya sobra tere jogo mai ngaki to ala jon a collaboration na hanni yara make ala joni ibina ke ala isnaya baye o jogo kile fana la ni mo te nyoko no kala zungwali ni sigabe kay yara kanata zungwali dena kala o jenyo
hal ni jugu kay foni alay deme ni eka jekera afe wala sa kasika abo jenaya ina ka kanda note ni emi tuka deme kataka jenaya yoro ina ka assiste kata bla sira siga bikaila yera kana ke abo jangu jenaya kelai glomina fana biti ko mi ni ade ko kera glomina ye tumadola ale tuka tuko atiri glomina ko kataka bla blo sanyoro walma glomi yoro walma alabuta yoro la siga bikaila ka ko shini mashini madiyara kana fara ka jogo anuka ke wale zunu o jogo de la abi wajibi ambela jele ka ma ke tinani kani hakili ni mbiriya ni kodo ni mai anga de nyugo la je nyugo jume ni kanga ka ke anje nyugo yi minni ko kanga ka ke ante no ga anga de nyugo ya asubandiri atike bone basabla ni odi amisika anyara bakun bila dube bila sigida bila dukuni jamana nyera na basi wa ni odi kiraw bela jele nabi nyuma bela jele tira kana dalba masafe ni nyene mayali o glani ala yo defaya qur'ana ko na ko on masama tidin foiti tidin wutide ni on masaye ko ti kana diya ono kwa bela jele na fembla de kam mubashirina kam mawla ni soja ay ala labatu ala kayyamariya kam akum min ka barakan akatugo anko ka an labatu nu kera o yaw kire ka dalba masallabatu ni ay on kira labatu o ye ala labatu e afe wa ala labatu ba o sigi lammo sara o ye aljanna wawla ni soja ni boy wa mundirina o kala ka sanzralike ka fo jawni abi kewale jugumina abi nobla jugumina akana an kankorobo akana dalba masakota akana ala soso pasabla ala soso anibba alayi kamuruti Allah subhanahu wa ta'ala makoti laba dabaye fuida funa mora nyangata ani halakila o kuma o tidum tira o min kama faman amana ni mogo min ni maniala tidum o ka kumaina mogo min sona ka tidum labatu o ka kewalo anu kumakan ka ba o ka fatanil ko olu bele direla ko yorama jakula kum mogo min dara kula wa aslaha ikala ka bara nyuma bela dine mi afa ambe kira befe ambe min nabi nyuma befe ngane amba mi kira fe anga bara nyuma o bara nyuma dum doy jume ina fa am fla wati min konna na sisa kena kira la biyere on la ben chama kele lo mo chama fe do kono chama konna na ka be fina sharia minni no ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sharia fa ka famia akado kula mu fo ka fo ko ala ifem fem bila dia kono ala ifem fem da abere jile nyumai nga ko bun adamadi wal madaban ka kawale o famous naina o de sika atien ayo misale de acha amu murumi fleni muruba mbeka duko muru kele ngere yake men bo wal ma bi wal ma keme bi du ni muru lo so wal ma be fa sharia city min bi sika fo ko muru saniye harami wal ma muru fereni way harami wo sharia ti nga muru sani bi haramiya jundika asani bi haramiya mo ka mo min minata muru ke ala kota mo min muru sa kata mo bana ka muru sa kata bi mo ka ni ay ka muru sa kata mo drageni ay muru sani haramiyo tigla maka
wani mo mi fana mu fere la do gar masna bingani kelay walma ya do abina muruta kata bingani kenay ni mu fere ama ko yikile ka deme aka to nina o kuma bi to muso anane ko to mu yere de harami mo mi na ta bingani fo ta ndoro ba kan na fa tigani walma ba ka so no ba walma ba ma ko nyen mu ne ke ti mu fere ko ma basala ko mu ya harami yo tila mo to ya ka so mo to ye bi ko ya to ye bala ye to maslama bi kula je ni mizan do ni balazi do sumani kamina ni islamiyya sharia Allah sallallahu alaihi wasallam ali klila ala kira kilin toron de kunye sharia nya fo baye basalla kiri abi bodda ba masala rokana ni ale kira sallallahu alaihi wasallam diretida tumana mina ni ala kira soma yiri mana wahyu jigini ubana kinti jigini alati jigi kana kiri alati melega bila kana kiri fo mo koy o bana fasala nabi ma ta turani ala kira sallallahu alaihi wasallam o fana da turani ala kira kuma kiri nana to abi mine tuguni kira ni minun je minun ni kira yi no ni kudo kira sumayli manen ko o bi jatin den ni ke yalma ni ko in ko nyamo dilla ka ke ala kira mustafa kilawa wal ma madile ka ana sorla madile ka ke o kuma wi soro kana sharia bi min fo ko la aka do fana islamia sharia atayoro folo o yi qur'an ni fo nyati min islamia tayoro fulana o yi hadithai ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam sunna ala kira yi min fo walma yi min ke walma kudo fora walma ka kudo ke anyana ama fatani ke ka ko la walma nay bandi ke ka ko na me abi sharia bi talike orudi uli islamia sharia dola afolo fo kana si ka fo ko hakli fana bi do nyoroso islamia sharia wasabda islamiyati dine binna kana hakli beriti la anana la hakli ka kodona ka famia ko seki an islamiyati mo kiri ni hakli ma do nyoroso ala ko toy ni bi mo bi kula o logique islamiyati ni hakili ma do rasoro mina utui nyita ni hakili do rasoro mina umini ikabara kanui o islam ya sharia ko yoda okuma ala ko ko minni manira kirawo kadda kirawo ka kila kabara nyumanki mo ko ani be mo ulumma ala kirawo ma ala kirawo sallallahu alaihi wasallam uma sahabawi matabi'una wa tabi'una umuri me halisa islam sharia abi amru wa islam yabika kudo kiti kebi ulukunti ala kira kila umake sahaba ukila umake tabi'una ukila tabi'una ukila makula akuma ni ko islam ya sharia bela gele dana doro ala kira mustafa kila ami yiri ngara mo anga sirabaw ele stop minum bit tricolor minum bit siraw circulaire saba minum bit siraw yal maslamer mufo o fait dini kitina la même ka soro fe kunti ala kira kila wa kunti kira ka khalifa o kila sahaba yu kile ka makai tabi'una yu kile ka makai yal maslamer ba dade ka ba الإسلاميات هذا أو الإسلاميات هذا أصاب الإسلام الشريعة كيتي أصمني كلمنهم بي
olu y'a yira fo silamɛya la kiiri sɛgɛsɛgɛlen kɔ kuranɛ halisa la ani dɔnnibaw ka kodɔn n'u ka faamuya la a yirala ko ni mɔgɔ min ye tugu ka fɛn jeni i ye jeni ko kɛ silamɛ sariya de ye ala ko mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ fala khawfun alayhim sirandi o tigilamɔgɔw ka fiyewu jɔrɔ t'u kan basabula jɔn min siranden n'i ye kojugu de kɛ i matigi la nka ni e ma kojugu k'i matigi la fo e ma k'i ka min kɛ e y'o kɛ i ka dutigi k'i ka min waleya i y'o waleya i sera mun bilen e de ko bɛ diya ye par contre wala hum yahzanun ko jɔrɔ yɛrɛ tɛ u kan أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى كنقول على إسلام الدين أكمل نقول كتب الدين بلا جليل بسبب الدين كيتي بلا جليل تقولي كولي الدين تمو كان نيجمو وكلنا يروي دين تدرك كم من جرن نيجموي موتا كوفو أبانا wasilamiyati dɔrɔn k'a fɔ ko diinɛ kɔnɔ tandasiw bɛ yen wa o tandasi wɛrɛ minnu bɛ yen ko ni min ka faamuya ni sama kɛ kelen ne b'o bɔ diinɛ na ayina laka mina diin wa ayina anta mina diin o kiti o kumakan ye o faamuya ye o miiriya ye o bɔra min i y'o bɔ min wa e yɛrɛ ye dɔnni ye ko silamɛya fana ye fɛn jumɛn de ye silamɛya bɛna ko ka bɛn e kelen pewu dɔrɔn ta an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi jɛɲɔgɔn ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye ala ka an yɛrɛw ɲɛ k'an jɛɲɔgɔn ɲɛ ala ka an yɛrɛw ɲɛ ka teri ɲumanw fɛ teri ala k'o nɔgɔya an ye ala ko k'a k'ala ya bonya kama ti b'a kama kama bismillahi rahmani rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم عليه وعلى أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وعبادك الأبرار عباد الله اتقوا الله ربكم واعلموا أنه خالقكم وبارئكم وفضلكم على جميع الخلق لأنه منحكم العقل والتفكير والتدبر ala ka ɲɔgɔn a y'a sira daliba masanya ala min ni ale an bɛɛ lajɛlen da wa an bɛɛ lajɛlen min tila ka segin ko ala min ma a ti bana a ti dɛsɛ a ti kɔrɔ wa a ti fatuya an ka segin o ala in ma ala min ni a ka yafa o dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye wa an k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn kan ka yafa ñini danga masa fa segi alama jon ka ko ke atala e samani wati bela dilena sani dumana dummi ni tiru bina nimisa munanye kan masna ken jomay alkiyama jodo ibaye ka fo ko jian ko non mo ko minu nu ko mi ñokon nege ka ke bulo bewla mo ko minu ko mi jogon deme shuyanula binganula drogutawla ka fara jamiu ka kiyama jodo bela jire mina nimisa soro minu ma hakili soro jiena ya kiyama bela jire mina nimisa soro a ne ta kone kane to jiena hande kun kana karma sana sukandi ka kenje mai muna pasala le ko fo maka jugo fo ka do hakili fe ka miriya jugo ko lu sabati na ko lola ka place le jugo ko lu done ko min na nebi ke dana dinyi min na mi ke ala kotale min na nebi ke dalba masaka ngorolay hali ne kun kala karma sna ken jemay hali mun kala ke karma sna ken teriye o dinge duye dommi ni nimisati na fakke o tumana jonka kan nimisa kabi jien kono ka wolo malike ka sega sigalike ibi je nyoma jumay ni subani ami wati mina keren kerala Fina ni oye sans croix on va faire préciser sans croix calendrier grégorien na 2021 avec bam
2022 a bɛ daminɛ misiri na zoya nka silamɛya ye fɛn min n'a kɔnɔ fɛrɛlen don o de la Allah subhanahu wa ta'ala a ye a kan kira Mustafa ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana ako Muhammad ay mo wele kana dalba masaka siram ni kodoy ani wele tugo nyuma ani wole fuka chaya eni dem sen do bena kare kono ayi fu ko bali so ma yi ko ko e kanda ma ko yan ma ifabe wa ba fo ko fabe ko ba sita na yi asibita o shiri so ma kele o dubu je eni o dem sen kile bena abi giri kadika bi fo nako ko wayni so ma e ko amani e kala ka fa ko yan ma ibate bewa atila mele wa atila mele o ya na malu yara ma sa mele ma yibunya nyete na pa bi golo na su do da abi kuma kan do fima mimi timi do yera na difference be mi abache o ya fa de kuma na fa na abache ni mais muya to bache fole o jaray o majay nga fa fole o jaray ma fotu ya 30 minni amina shunay afetini islamia kono na kana si damono be ne o ye magahibu yi famiya wu tugo yo anyo de fo ka mo dina kono islamia kono masabu fole du nyogonko islamia kiri chamana sani bi se kiri warama na dine yere nguluma bara dona no e siri daga shika sirtinye fo ka so na ka sirtinye wa sirti kon na mazahibu fora nyogon ko islamiyya sirti atatwiya islamiyya mazahibu fora nyogon ko zora jumanela o example fitini e kungulo joshi tuye mazahibu mu fora nyogon ko kungulo joshi tuya dogo ko libi kungulo joshi ko kungulo nyefala no joshi na bana dogo ko ibi kungulo kla nani ni family joshi ra kwa kan dogo ko hal ni kusi dingiri ni seriti o soro kwa kai dogo ko kuma na be takika be joshi na olu bi don ba bo olu fora nyogon ko siriye o kitira no esiti seliti mi na fara ko mo ko shika seliti mine mo ko min ka seliti manye nati masami o kuma ni fo gara nyon fo nyon kera ko la 31 joli wa 31 dalili ni ekri bi 31 feti afeti ka dimba yala ne bi ta feti atui ngani min bi ka mo nyefe nabi dumini duma tobi nga dimaya ba 31 amadu dina mokoti nenina la bushite karsa yini ke kan dalu yemuni ni dalu bi mulu afora ba ni dalu ti mulu la kare ni ta shoka jale mena o kuma ne ko bishu na 31 ne bi na dimaya la ni soja ni dalu makene mulu la haran jeni dunai nga do jale ne ko islamiyya di woni ba don dalu mi mine mulu ni ti jale ne kono kumuna ni 31 nyene maya kana dimaya la ni soja anya ndara mo do ka la sidi do men dogo ko hal ni ko ni duma to be ka dimaya la tawle kuma 31 shu ki ka sidi sukunda ki ko to dogo ko ni bi fini nyuma do korole du tawla ko 31 na ki kala fini nyuma do ubunya bayo ugashini ando nga ni dumin duman dumbaliyay fini nyuma dumbaliyay adalu warami ko ba sabla ko islam ka sanyele mate bashite ibi je jamana bela je jamana be siri do bi jamana be bulu o jamana ti je ko siri do ti bulu feti do ti bulu minni islam ya ka feti ti kileye ay jamana bela je ni 27 septembre si la malion misiwa tango fana ye anga sayele ma do de togodi
kuku do kera ka be ama o sanyi le manu o kuma ko ni iye chef faga ka bi na fi le faga ko bashite ami kuma no amu de kortige do anti mo shi do ya o bunya banyo beni ka famu kuni ko kula misina ko abna fi ye loy Coca-Cola nga angara mo aw katanga misiri ko naw la jene o janvier boli to ay tanga misiri ko naw la je kala ngira minum bisranga misiri ko no janvier sebeli barawa wal ma sebeliti o kuma koju jumende be mi ka jum katene boli tane ka kana bla ala ka misiri ko janvier ko boli to darba masadu mo qur'ana ko ndi hadisayde wa anna al masajida lillah misiri ala li tay misiri ko nana calendrier bible de janvier ka se faut décembre ma dongo do papier kilemi bi ki dongo papier kilemi bi afo jumu ka tele boli blende ka misiri ko nga songera kulu ka bla misiri ko muna ala mugo bi voyager ni passeport bi bolo e ka passeport na date mi mala calendrier grégorien bodino ni fe ni nga ko mbagana do ni me ka sa esa nyuli a 2021 o ku yene sa hakene 2022 bi kele sa hakene e muna o yukaro yi parce que la samedi le match 31 décembre 31 décembre do 31 décembre tewo jomi ala kuta dungudu ibiti musoro mana hala na selinjinu shu ama selimba duno shula mogom do be minu mita oluka jeneka shu ani dingani shuyi ani ala kuta ni ala suso shuyi nga esko we selinjinu ke haramewa esko we selimba ke haramewa otiko haramewa kele anga selinga koni baka ni chef faga yoro ne ko ni nga chef fa folo ka so kana na 31 chef billahi la ilaha ni nga chef fa na dimba yanda ka so kana tuma na kana jana me kono dumi ne kadu o jana me la tisa ngandi do fiu kadalu tumulo dalummi nuyi qur'ane kadalu nuyi kira mustafa kadalu sallallahu alaihi wa sallam koni ye chef à 31 ans ko abina fo ye chef à bolima am d'accord ngol fo islamia ni logique dina di hakli dina ni ebse ga bolison yere te fami kalama ay ni ngale ke genetika du modo dogo kun kle wulo fla be ona be bolisona do ka bolison do ma jamana wala wala du wala bolimi son du modo afo anyere ka demunu ambe ka demunu dum be na bolisona do ka bolison duma ambe bolisona do ya ka bolison ka be anyeru ka demunu duma nga ese o ya ka demunu saka fa bani ese ya nga demunu saka o fara bolidia ama fa boli Allah subhanahu wa ta'ala ka kira ko te ko innamal a'malu binniyat ko jonka bara bena dire de nganiye hal nuti ema baga ko afi e ki sigi ka sono inni sojale ikan na soma di musoma i muso tara tiga daga nasa tiga daga saka tiga daga nadumam tubi kana sigi ko o sigile ko e ka sita imiri fen wala ka fa minani dun sisa minin dun ala kota de kono ala soso de kono iyere ka wari halala de e ngani ya min siri ibi du muso ko ka soro wali nyini na halala in muso furule halala ka wali ya tobi wa tobi la min halala de kono ngam adun tola ye du muso ro muna ngania o sin tola abila kan karamo bi alla kan ko do ko se no mari ni jero bena asoro globa bula bika globi ko ay se no mari ko ay glodo ko se no mar ko karisa mi bolo kam ko ko ji ko ji ko se no mar ko na ala ji
ko ya di se nomor ma se nomor ya soro tiena ko ji de ba ko ka soro ka ko ka gro di ni o kuma dina de famiya yi e bi an ko le fo masa bi fo nyon ko yoro mina ashiti ko ye ko mi ni ya ke wal man ni ma ke bi do jana ko na kuma da dina ngulumate dina fondation te dina fondation e fezawa a folo kada ala la kala kelimantia kada ala kirala kun nabi ma gananu nabi ma labanu asabana kada la kullu harasa ka kumbi mogom min ye fila fara ala kay kafiri ala haddi sara ka ba kon kan ka ba ko bika mogom min ko kun nabi ma wala bina ala kala mustafa ko fe hal na tira mogo sara al ka ba ko kan ka ba ko bi aka kafiri la basara mogom min ko na hara ko kanoi hal na tira mogo sara al ka ba ko bi aka kafiri la mogo sara na sili ki sun hedi jarabu na se ka fo nyon ko ola anu lu du soro hadisa wi fe hadisa la kale bagaw ani hadisa yere kuma di famu ya tuyo ani hadisa la kale la alaya jumenila tuya jumenila yoro jumenila dina famu ya lu fo nyon ko ni yoro ni ambe adila Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi ala ka famu ko ni mali ambela jere ولد على صلى الله عليه وآله وسلم أقول يأتي زمان على الناس أقول جيت ولي فيو فواتي دوكنا من محمد المصطفى منظومة يخلق سنتي كما يخلق الثوب على الأبدان أقول جيت ولي فيو فاكا صلى واتي دوكنا من محمد المصطفى منظومة وواتينا كو tayi bi fini musique taka kala mokola chugumina kune kira ka suna bina bayile madi bele dine bina suna ke ikadu bini ekelinda kudi sunai bele dine bino deke ni min bena ema loye be masiri ke che dora bana hamu ende adara mo ni ko trate harami ay ngani ke chefirla chamambe o chefirla nun beti 30 fati la wede adobe uluti 30 fati ngani 30 kalo doro shefiri she uta shauta kana umara shauri mara mun kama basabla ko she ko abi marshi 30 na e ko 30 harami e bi kala ta she santuli kana mara ki kala ka fi kini ni ko 30 harami afati iki gole ya 30 ko na fem minum bi marshi ikano lu firide nga 31 harami 31 ya korra finu de marché ta de ulu ta kanu stopeka sabro ta finu femme de marché 32 ta kanu stopeka butkila wa bela jere marché andi ko ni 31 harami ko le harami nga le naji ko daga len ay ni le haram ya ko le naji fana ya haram ni 31 daga ni 31 haram na na ko bela jere haram ya ami adida Allah subhanahu wa ta'ala fa sankurami ni amina do akono ya rabbi alaka kanyi here sai alaka kanyi wasa sai alaka kanyi kishi sai alaka kanyi jamana basiri ko sai 2021 mi bantola fle aduna kadegum minun to ya rabbi atatola katani abe anana ka here minun soro ya rabbi atatola ka o here minun akabulu jini ami adira Allah subhanahu wa ta'ala fa wasani sabra ta'ala ko kunyoga ami anga jamana ni jamana dum bela jire madatula ami fullasi jamana la kana bawma jamana den formu dum bawo bela jire wati ko nana situ asisi bangma konnan bank mani wera la tre sabanina anya ko jamala ma ataku la inaka ke me bela jire fendo de kasira jamana destability ami jamana la kana bawu ubora karama yoro continue su tara bingay faka sorla o teriaba ka trabaso ko kuma gweke kuma mi jamana la kana ba bef asisi benka minu fana tara ko ya rabbi ala ka ta mali kura o joli o bengay kuma gele do tara ko nan kuma gele do minu ni minu mi boli jamana fama o yere kunga ado ejme ko binana te kullo sigi singo luka je ka fengo si ka fofo jamana mara baye
abina jetine kewale dobe na yirona uluba sege na yirona abi wuli kabo fangala halla ya solla akamanda tobi betiga sonna de jeyi na tiga sonna ngami president de la république fo akasona ko ukala kana fo ko transition kuna bana ubikira ka wuli kana ni ngali temu ala kokura akaw bara ko nana ni sanna do ko nana jamana wari tuna dia bora dia kera dia duna asono farama ami hadila subhanahu wa ta'ala fa jamana hal dia la ka basi bi jamana ko kalango abina tabala alhamdulillah bakan furaka yoro o kanon bina tabala kafara armadiya yere kena sira o kulu belaji ka kalango fana masha Allah bani kiriya ami ko dile ala fa ala ko sabati na jamana maraba ala ka miriya nyuma hakli nyuma danu belaji ya rabbi ala ka jamana na dun kondo ala ka jamana na dun tindo la jamana do ya ka kondo nyuma ala ka tindo nyuma ala ka fa be sabata nyuma te ambe adili dan ba masafa mo ko wade ka miriya na kan na yoni jamana ka bonno wala na demini ya rabbi ala ka ni demi mo ko wade ka miriya na ka hakina jamana turuni ani jamana ya ka meri ala ka miriya nyuma ko doni hakina nyuma di amaka siga na maso ma ko ke ka jigida don mi kala ka doni fabu na maso ma abo ke ka jigida jama mi kala ka jama fabu na maso ma ko ke ka jigida aka jama mi ka ni aka fanga mi kala ka fanga ba ala ka jama yere ke ala ka soro ya rabbi ala ka barka ba ala ka jamana indeme ala ka jamana indeme ba nyama be deme ala ka ala ya bunya kama tiba kama kama bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.